Guys, mahilig tayo sa karne. Papakita nila sa atin. Okay? Pinulot sa baba, binalik nila. Yun. May buhok daw yung roti. Tatanggalin niya lang. Okay. Pwede na ulit. May mosquito sa yogurt. Oh my God! Pawis na siya, oh. Grabe. Eto na guys, panoorin nyo yan. Parang shawarma yung galawan yan, guys. Yan guys, yogurt. Yan na. Tignan nyo yan, guys. Hindi to sa India, guys. Sa Pakistan to. Sobra na. Yan, oh. Yan. Ini-slice niya na maliit, guys. Tapos ilalagay daw sa roll-on. Kili-kili yan. Sobra na. Yun. Marami na sili yan. Garlic. Hindi garlic yan eh. Anong tawag dyan? Ano na tawag dyan, pare? Luya. Sibuyas. Sobra na dami sibuyas dyan, pare! Kaya amoy putok na kayo lahat. Lagi yan. Puro na lang sibuyas. Yun, tomato naman. Diyos ko. Kinamay niya na lahat. Yan. Mint leaves, parsley leaves. Yan. Chicken broth, yan yung juice ng chicken. Diyos ko. Inahalo niya lang ng ganun. Oh my God! Paano nila kakainin to? Chicken shawarma! Wow! Chicken shawarma yan sa India. Ay, na mukha ng kanin yung... Ay, Diyos ko, dyan nila nilalagay. Parang basura na. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Hoy, ano yan? Sobrang nadugyot yan ah. Okay, oil. Yan na yung mga wraps nila. Indian wraps. Oh my God. Ay, nako. Grabe ang mantika naman, guys. Oh my God. Mamantika to, guys. Sobra. Okay. Some sauce. Tapos yung shawarma, oh my God. Wow. Kinamay lang nila na walang gloves. Okay, kain na, sir. Okay. Into 2. Aluminum foil. Fold. Kain na yan. Kinamay na shawarma. Oh my God. Grabe. 70... Oh, kinamay niya ulit. Grabe na yan. Sobra na yan, pare. Oh my God. Kain par.